झील को नहीं एठारु कोन दूर को चली जिबी सब दिन पे रातिर दृश्य सीमा कुआड़े गला अरे हाँ माँ मुझे देखो घर सारा घुसेली से तो नहीं कोठी नहीं तू भी सुनते वेले तू सुनी देला आपको देश बच्चों को नहीं एठारु पड़े छी जाला कलला एमिति भी हमें को मारी थांदे भगवान जहा करती हां हां शायद केबे जेपरे हमें देखिले कि सीमा दर नवजात शिशु कन्या को नहीं घर छाड़ी चली जाइछि किंतु एबे अपर पार्श्व रे सुभाष मां सुभाष द्वितीय विवाह करबा को चाहचंती आ किछु दिन मध्यरे तांकर विवाह हो जाइछि किंतु एबे सुभाष मां स्वप्न पूर्ण होई पारुछि कि नहीं कोन से गोटे नाती पाई पारुछंती कि नहीं चलंतु देखिबा परवर्ती विषय रे कोन घटुछि ओहो जहा हो एथर मो मो पुअर बाहागर भलरे भलरे करि देली ना कोन कहछि बापा तू भी खुशी अछि तो हाँ माँ बहुत खुशी अच्छी प्रथमे कहले तू खुशी अच्छी ना अरे पुआ मु तो बहुत खुशी आ खाली बाकी रहला तोर गोटे पुआ माने मोर गोटे नाती कथा अरे माँ तो खुशी रे मो खुशी आ बाकी रहला नाती कथा से तो बहुत शीघ्र आसे में जाउची भगवान तो तंगा सत्तल गाना मेरे बाबा बाते खनेरे दृश्य अभिनंदन सर आपनकर फोडी हेची हां हला पूरा फोडी हेची केते सुंदर हेची आकु नहीं जान ए खुशी खबर जाउची मां के मां को कहि देबी हेलो मां मां हेलो मां मां हां पुआ कहो मैं जानि छी मोर निश्चय नाती हे दिबा हां मां तो ठीक कथा कहि तोर नाती रे हेची हां भगवान मो डाक सुनी चली रे बाबा तू जा एथर जा डाक्टर खाले के समस्त को मिठा बांटी दे हमर नाती डी हेची हो मां फोन रो मु जाउची डॉक्टर के मेरे समस्त को मुंह मिठा करी हो जा अरे अजय तू एते वर्ष मरे अरे भाई दिन में नहीं बुझी तो मोटा मोटा में कमिटी आज को तो अबे तू बस सही सुकुड़ा के सही सुकुड़ा आउ अरे तू ठीक हो अरे तू आगे मिठा का तापर को छी तू को कोसी अरे मोर फुटे हेची तोरे हां कांग्रेचुलेशन भाई और तू भी बड़ा मिठा का अरे कौन भाई अरे मोर भी जियोटे हेची अरे कांग्रेचुलेशन एबे जियो ही के तू मिठा बांटू हां बुझिबले अरे तो असुविधा कोन मोर तो बहुत खुशी होछु मो भाग्यवान माने को जियो मिले मो भाग्य रे जियो दिला मते जियो मिलला तो तो भाग्य नथिला अरे भाई तू बुझुनु जियो हेले गोटे पूज प्रथमे तो बाहे के घर बाहर के जिबे तापर पुनी जौतुक नै के जिबे अरे भाई तू सब कौन कहू तोते जी जन्म देती से जने नारी तू जहाँ को विवाह कर से जने नारी तो तोर जो ऑपरेशन डॉक्टर कर से भी जने नारी रे तू सब कौन कहू से माने ऑफिस आप घर से माने आसीबा हे तू मो कथा बुझी पाछु भाई तो ऐसा छाड़ भाई छाड़ वो तो मुझे किसी लाभ नहीं ओ भाई सर मोर लेट है ओ भाई देखा 5 वर्ष परे चलंतु देखिबा सुभाष तंगर द्वितीय श्री सावित्री भितरे कोन वार्तालाप होचंती हेगी सुनुछ हां कोन कोना मो मार औषध पछे बहुत टंका खर्च होउची आ एबे हम सिबांस मध्ये बड़ हलानी हमें ता भविष्य कथा चिंता करबा ना से पूरा खर्च उठेबा तुमे को पूरे मु जमार बुझी पाली जो किछि नै अम्मा मु को कहतली कि हमें तम मां को वृद्धाश्रम छाड़ दे आसीबा को कहिलो मां को नै के वृद्धाश्रम रे छाड़ीबा अरे तमे बुझो ना मां को वृद्धाश्रम में छाड़ले ताको किछ असुविधा होबला हकानी सेठी समय ताको सब सुविधा असुविधा बुझिबे आ एमिति भी हमें मझे मझे ताको देखा करी आसीबा मैं जा कहू ठीक जे हेले मां को नै वृद्धाश्रम रे हे मां पा किछ नै मु जति कहि देले सेति कर आ मु तमके एति पे किछ समय पे टाइम दोछि ठीक अछि हमें घरे सब हे दे तमे से कथा बिषय चिंता करलो भाभी जी माँ को नहीं काली पहर दिन भितर नहीं वृद्धाश्रम में छाड़ दे आमे द्वितीय दृश्य रे देखिले जे जेजेमातर आशा पूर्ण होईछि ताकू ताका द्वितीय भाईका पाखरु गोटे नातीटे प्राप्त होईछि से नाती को पाई एबे बेस खुशी रे अछंती किंतु एमिति लागुछि जे तांको ताका पापर फल मिलिबा को जाउछि से जो अन्याय करिथिले ताका बहु नाती सहित सेही पापर फल स्वरूप रे ताका द्वितीय बहु तांको नहीं वृद्धाश्रम रे छाड़ी दउ पाई चिंता करिछंती ओ करि दैछंती मध्य परवर्ती दृश्य रे ए गामंडली
ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁବାସର ପୁଅ ଏବଂ ସୀମାର ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ କଣ ବନିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉ ଦିନକୁ ମୁଁ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଏ ମୁଁ ମିଠା ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ଶିବାନୀ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଛି। ଆରେ ଶିବାନୀ ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ହଉ। ହଁ ରେ ମା, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ହଁ ମା, ସବୁ ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ଚାଲ ମା, ତୁ ସକାଳୁ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ। ଚାଲ ମୁଁ ବାଢି ଦଉଛି କିଛି, ତୁ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶିବାଂଶ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବାବା ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମର ତ ବାପା ମା ଏବେ କଣ ଆମେ ତୁ ପାଇଁ ବୁଝ। ହେଲେ ବାପା ହଉ ବାପା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଆମେ ଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କଣ କରିବି। ଚାଲ ସାବିତ୍ରୀ ରହିଯା ବାପା, ଗଲାବେଳେ 50 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ଯାଅ। ବସ୍ ଭଡ଼ା କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଳେଇବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତ ଦୃଶ୍ୟରେ କଣ ବୁଢ଼ୀମା ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ଏତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଡେରି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ହରେଇ ବସିବେ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିବେ କି? ଆଉ ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମୟ ସେଠି ଆରେ ମା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ କେବଳ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ, ମୁଁ ସତରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। କିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଶିବାନୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗତ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଶିବାନୀ, ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାପରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ହେଲେ ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କୋଉଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆମେମାନେ ଏଇ କଥା ମନେ ପକେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆକାଶଚାରୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିରଣ ବେଦୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରେରିତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେମାନେ ନାରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରେରିତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ କି ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିହେବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ ଅଭିଶାପର ବୋଝ। ଝିଅଟି ନୁହେଁ ଅଭିଶାପର ବୋଝ। ସେ ତ ସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ତ ସତ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ରୋତ। ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେ ହସ ଫୁଟେ, ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେ ହସ ଫୁଟେ, ସେଇଠି ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସ୍ରୋତେ। ସେଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ସେ ହସ ଫୁଟେ, ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସ୍ରୋତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଦିନ